Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Good morning students, how are you today? Mualim Dimas, hope you are all fine today. Okay, today we will study about the asking someone's job. Okay, you can open your book page 55. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai cara menanyakan pekerjaan seseorang. Oke. Kalian bisa buka buku paket kalian halaman 55. Bagi yang belum punya bukunya, ini di video ini Mualim sudah menampilkan halaman 55 di buku paket kalian. Oke. You have opened your book page 55. You can find my father is a nurse. Oke, artinya di situ my father is a nurse adalah ayahku adalah seorang perawat. Oke, Lirin. Ini awalannya ya, pengantarnya. What do you want to be in the future? Apa yang ingin atau kamu pengen jadi apa di masa depan? Okay, you can answer the question on your book using pencil, okay? And then the second one, do you want to be like your mother or father? Apakah kamu ingin menjadi seperti ibumu atau ayahmu? Kayak gitu, oke? Oke, listen to Nilu talking. Dengarkan pembicaraan dari Nilu. Oke, Nilu say, this is my father, Made. He is a nurse. He works in a hospital. Ini adalah ayahku, Made. Jadi nama ayahnya Nilu adalah Made. He is a nurse. Dia adalah seorang perawat. He works in a hospital. Dia bekerja di rumah sakit. Okay, and then Nilu say, kemudian Nilu bilang, this is my mother, Sinta. She is an architect and she works in her own office. Oke, jadi di situ Nilu bilang, ini adalah ibuku, Sinta. Jadi nama ibunya Nilu adalah Sinta. She is an architect. Dia adalah seorang arsitek dan dia bekerja di kantornya sendiri. Jadi ini orang tuanya atau ibunya dari Nilu ini, ibunya Nilu memiliki kantor sendiri. Oke, itu penjelasan dari Nilu ya mengenai kedua orang tuanya dan juga pekerjaan orang tuanya. Oke, look at the point B, listen again and answer the question. Oke, dengarkan lagi dan jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Who is the man? Siapa laki-laki itu? Oke, the answer is this. He is Nilu's father. Okay. You can answer the question. Write your answer. The answer is he is Nilu's father. Jadi jawabannya adalah dia adalah ayahnya Nilu. And then question number 2, what does he do? What does he do? Apa pekerjaannya dia atau apa yang dia lakukan. Jadi itu tanya pekerjaannya ya. What does he do? Itu berarti menanyakan pekerjaannya dia atau bapaknya atau ayahnya Nilu. What does he do? He is a nurse. Oke, the answer is he is a nurse. Jadi jawabannya adalah he is a nurse. Dia adalah seorang perawat. And then question number 3, where does he work? Di mana dia bekerja? Oke, the answer is he works in a hospital. Dia bekerja di sebuah rumah sakit. Oke.
And then number 4, who is the woman? Siapa wanita itu? Siapa? She is Nilu's mother. Okay? Don't forget to write your answer. Okay? Write the answer on your book with using pencil. Jangan lupa ditulis jawabannya di buku kalian menggunakan pensilnya ya. Okay, number 4. The answer number 4 is she is Nilu's mother. Jadi jawabannya adalah dia adalah ibunya Nilu. Okay, number 5. What does she do? Apa yang dia lakukan? Jadi tanya pekerjaannya ibunya Nilu. Apa pekerjaannya ibunya Nilu? She is an architect. Okay. And then the last question, where does she work? Di mana dia bekerja? The answer is she works in her own office. Okay. Okay, point C. Page 56. Listen to the dialogue. What does your father do, Nilu? Oke, jadi di situ ada Binsar ya. Binsar tanya ke Nilu, what does your father do, Nilu? Apa pekerjaan ayahmu, Nilu? Atau apa yang ayahmu kerjakan, Nilu? Kemudian Nilu menjawab, Nilu answer, he is a nurse. Dia adalah perawat. And then Binsar ask again, where does he work? Di mana dia bekerja? In Medica Hospital. Di rumah sakit Medica. Oke? Okay, next. Point E. There are 6 jobs. You can look at the pictures. Okay? And number 1, news anchor at BCD TV. Jadi di situ ada 6 gambar ya yang menunjukkan pekerjaan. Yang nomor 1 adalah news anchor at BCD TV. News anchor berarti pembawa berita. Oke, pembawa berita di TV BCD. And then the second, teacher at primary school. Guru di TK ya. Primary school itu TK. Kalau SD, elementary school, SMP, junior high school, and then SMA is senior high school. Okay? And then next, Harry is mechanic at the Fast Auto Workshop. Jadi Harry adalah mekanik di bengkel. Okay? Auto Workshop itu bengkel mobil ya. Okay. And then Farah is chef in a hotel. Jadi Farah adalah chef. Chef itu apa? Juru masak di sebuah hotel. And then there is Asep. Ada Asep. Asep is police officer at a police station. Jadi Asep adalah polisi yang bekerja di pos polisi. And then the last is Nuri. Nuri is a librarian in the city library. Nuri adalah seorang pustakawan. Oke, di perpustakaan. Oke. Next, open page 57. Okay. Look at the point F. Listen to the dialogue. What does Harry do? Apa pekerjaannya Harry atau apa yang Harry kerjakan? He is a mechanic. Dia adalah mekanik. Oke. Kemudian where does he work? Di mana dia bekerja? In the Fast Auto Workshop. Di bengkel mobil. Oke. So, if you wanna asking someone's job, you can say what does he do or what do you do. Oke. Jadi kalau kalian pengen tanya pekerjaan seseorang, kalian bisa bilang what does he do. What does he do? Apa yang dia kerjakan atau apa pekerjaannya dia. Oke. Oke.
Muallim Dimas will show you the notes, okay? Asking someone's job. Okay. There are anyway, jadi ada banyak cara untuk kalian menanyakan pekerjaan seseorang. Okay. For example, what do you do? What do you do? Okay. If you asking to someone, what do you do? It means, itu berarti kalian menanyakan apa pekerjaanmu. Okay? And then the second, what does he do? What does he do means apa pekerjaannya? Pekerjaannya untuk dia laki-laki. Okay? What does your father do? Apa yang ayahmu lakukan atau apa pekerjaan ayahmu? Oke, bisa kayak gitu. And then what is your job? Apa pekerjaanmu? Jadi what is your job sama what do you do itu sama-sama menanyakan apa pekerjaanmu. And then what is her job? Apa pekerjaannya untuk dia yang perempuan. And then what is his job? Apa pekerjaannya dia laki-laki. What does he do dan what is his job itu sama-sama menanyakan apa pekerjaannya dia laki-laki. And then if you wanna ask where is someone's work, okay? Kalau kalian pengen tanya di mana seseorang itu bekerja, you can say where does he work, for example. It means, apa artinya? Di mana dia laki-laki ya. Dia laki-laki bekerja. Oke, di mana dia laki-laki bekerja. Oke. And then where do you do? Where do you do? Oke. It means, apa artinya ini where do you do? Di mana kamu bekerja. Oke, kemudian kalian bisa buat lagi selain itu. Misalnya, di mana mereka bekerja. Oke, jadi bahasa Inggrisnya where. Where itu di mana ya? Where do they do? Oke, jadi di mana mereka bekerja. Karena di situ subjeknya adalah they. Oke. Jadi kapan kalian pakai do, kapan kalian pakai does? Do itu digunakan kalau subjeknya adalah apa? Mana nih tandanya? Do itu digunakan kalau subjeknya I, you, they, we. Oke. Kemudian kalau does itu digunakan kalau subjeknya adalah he, she, atau it. Oke. Misalnya kalian tanya apa pekerjaannya kami? Oke, apa yang kami kerjakan atau apa pekerjaannya kami atau kita? What do we do? Kemudian di mana kami bekerja? What do where ya. Di mana kita bekerja? Where do we do? Oke, gitu ya. Kemudian kalau pakai does misalnya apa yang dia perempuan kerjakan atau apa pekerjaannya dia perempuan? What does? Oke, karena subjeknya adalah dia perempuan, maka pakai does. What does she do? Oke, kemudian di mana dia perempuan bekerja? Where does she do? Oke, ingat kalau what do you do itu berarti menanyakan apa pekerjaannya. Kemudian kalau tanya where do you do berarti di mana kamu bekerja. Oke. Atau where do we work kayak gitu ya, atau bekerja.
Bisa. Ini work. Oke. Oke, semoga bisa dipahami ya. Ini bisa kalian catat. You can note on your book, okay? The question to asking someone's job and then question to asking where is someone work, okay? Ini dicatat pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan di mana atau apa pekerjaan dari seseorang atau di mana seseorang itu bekerja. Okay, I think that's all for explanation about asking someone's job today. You can note this question on your book, okay? Okay. Thank you for attention. Barakallahu fikum. Don't forget to do your assignment. Okay, and then note the lesson on your book. Okay, thank you for attention. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.